Aprangsi karjolong atum an hempu Jisu Kristo amen pen kardom pajiriklo pini arna malam kecetan rab ji apan neli kang vaya bangke Jisu ang tek ke hang te Jisu ang tek ke do arna malam arju senang Galasia ang deng pi trok ang deng so kray trok si non pena par ke baduta nelipan ne pasung se nang pima neli bang athak Jisu ang tek do ana malam ka pori putak litum kadu ka ve phan ana mahir jume papido nang amen ana madom senang O hempu nelitum kang honabang birthelong kesung dukok seta nang keja kelong penajok nang kelam nang alam kethanji aphan apor ke pi apot nang phan chorolo lam karjulong pen akimi pen nang patibok bom thekji aphan Hirjume nang pitha hempu Jisu Kristo amen pen ardomlo amen ang thek ke do ke akenang shot pik uke matha memelo eletum bible ang deng kapor hi pen polalong setame Jisu aphi ke dun pen ajok alangli ang thek longlo pu thek longlo ang thek pu ke ason du thek ta hailo pol pen ang thek ke pu ke o along ingchin pen ame ke long alam si pu damlo la pen kapang thek ke Jisu ajoine akeduk pik ke pho pen ajok arreng along ame ke thepik pik ke do alam si Pudamlo. Kristo amen pen akisung ke phoke amethanga ok along ta klang piklo puaphanlo. Hako hut Greek atum ke sakor dulo. Ban la pen sakor atum an ke kachini joy ke ziaphan ate hang along meka paso pame ang chin pen pang theklo. Lapen anota prim sok pen etpo lapusona ang tek dulote kadu kaveta ban hello pu chini unlo halabang so ang tek kachini pen pol setame aok alonga mek kedo anta Jisu pen kapang tek pusipulo piniya methang selang lonang Kristo amen pen akesung ke po pen kopia ang tekma ilitum along kedo polason ke ili longledet tahay piniya methanga ot pen chelang pen neke Kristo ang tekdo chepo hailuma neke Kristo ang tekdu chepo hailuma ili thidet sining hem reng melong ke lud long zia phan kopi ang thekma chepeklang ji kopi phan loma Kristo ang thek ke do kenang shot sining kele ji phan chakta kali labang so pirthe akai si phan se tame ang thek ke do rep akenang shot piklo 2013 na ningkan si Delhi juidam lo halos so hut ta samhal ta vurdam lo bangkelang tar lipo na di malong nelitum ta arjab dun lo nelitum apor nang lelo bon sitame neli jirpo bang pli atum aphan police atum pen along kaprek ponsi nelitum ke India det asor kali Bangladesh asor ason si nelitum aphan lakha pon lo
bangadet asor aphan ke tas mahal ke lang anam sopiklo nelitum alam khoi khesi nelitum ajarong anta lang tar lip thailo aphi ke ang thek ke do penajok nelitum chejok un chotlo nelitum voter ID peklang lo aphi ke police tum ta thang ta pu hai hello nelitum aphan pedam lo ningarong pik penta samhal arlo juilong lo nelitum ko pai kemelo halabang so ane hut ang thek thang ta ave pulutang te kai si aphan ta samhal lang long ledet ta hai bon sining ke lut longji aphan sining ke lut dun longji aphan setame ang thek ke do ke ko an akenang sot zima pusi neli mathalo sining ke lu dun ji aphan ang thek ke long le abang dulang pulatang te pherem memelo labang so ke nang sot pika ang thet ke ilituma hempu Jesu Kristo la hello pini setame ke kroi ta ngatum Jesu phi ke dun bo mahut Jesu abe ke duna ang thek ke du vek akenang sotlo Paul penta nelibang athak Jesu ang thek du pusi Galatia ang deng pi thok ang deng so khrei thok si along pulo pinili tum adung ke do tum pen Jesu a phi ke dun buang thek ilitum ma ot along thek long ma laan chotta kali Jesu penajok alangli be ke dun bo matum ka chiniji aphan ilitum along ang thek ke thek long ingtung lo pini akapreka tum pen eme thanga ot along pen lake Jesu a phi ke dun bang lo ke pu thek ji aphan ang thek duloma Israel ratatum Egypt pen ke bar pok do kahut ang thek ke lo kasun thak lo arna mapan ke khroy tum an pen hem ang hap along meresak avi vitlo halabang so ang thek ke do tum an ke hemisi along ke thi pho phedet lo ang thek kave atum an ke oso akleng an ke thilap lo pinili tum hemisi pen kopi ang thek ma ke du ano na phan ke ning hang aling ke klem un tangka ke dor phup ke du arna ma phan ke ru ke thai ke dun alar ke doi ke du joy si ke mesena karpen kangri kang krang akam hei ma ilituma ang thek ke du nili nangli hemisi along kopi ang thek ma ke du Kristo a ang thek Kristo avi pen kapang thek non aphan long ladet pen ingnek un lang pu setame mo phi ilitum ke longji ke kachiru chernap an chonji pini ilitum na hemisi pen ke jok longji eme thanga phan ke jok longji aphan kopiang thekma ilituma long ke do Jesu ang thek ke longle atuma phan ke muapi ke longji ke koan aka phere me jima no namavur coronavirus pen pirthe kadang pen kateng keng bo mahud labang so pirte akai si la pen kewang jilang apora phan setame Kristo a ang thek ke duve koan akenang sotloma puneli mathaverlo Kristo ke pirthe a ang theklo ilitum evangelist atum prosar ke damahut bang nang ke thana lam neli ning doverlo nelitum sitame arna maphan sing duklo
ili tu makardom kardi ke isiwit lo pusi bang pen thak dum lo hoke hok nak lo setame ili tum ke reng et arna ma phasin duk lo la ana parta ili Christian tum ka cheprek adim ke pirthe aphan ka pe jog bang Jesus Christo ke thi pen ke thur thua bang aphan ke khroye tum lo kopi pensi Kristo ke pirte ang thak ke plang ma papia tu ma phan ka pe jok ji phan pirte nang ke wang penta pirte a ang thek nang plang lo lana parta dorom makaprek du sita la nang bongta Jisu hello pirte a ang thek Jisu pan ke khoi kre tum pen setame pirthea por kalakha pon ji aphan Jisu pirthe nang ka ha che pen lakha pon lo BC before Christ AD pu pen lakha pon lo Jisu ke tu pen ke thi pen ke thur tu arni anta pang thir si surkar saya hem anta hem pu arni ke sang lo Jisu aphan ke khoi kre tum setame Jisu amen pu bedet pen ningkan lakha thek thedet lo la pen phur ki mo setame tok pon thek thedet lo la pen ka pe klang dak ke hem phu Jisu ke pirthe ang bong si du lo alang li pen si pirthe pang thek lo ladak si dorom kaprek pen kachepere ka dim nang klang lo dorom kaprek ka arnam kali pini ili tum kang du ka arnam hem phu Jisu ke pirthe a ang thek pu klang pemelo ke than ji sonta du ulang setame thane tu ne lo la si pirthe long ke Jisu a ang thek ke long therak me akam kali Jisu ang thek ke long therak me akam kali ke menei abhalo ili tumadung het ke du ke khoi khelang atum pen Jisu aphan ningdok de pin lang pu setame Jisu ke alang li tum aphan setame ang thek lo pirthe ke Jisu pen pete dam un elo Kristo ang thek kave pen akisung adim ke thang tang ason si ban atum ke at atihang along a hempo atum pen kachin ni joy ke ji aphan a mek ke the pen pang thek lo pol pen setame alang li o along a mek do an ke Kristo amen pen akesung ke pho ang thek pusipulo Kristo aban pu ang thek pusipulo kedamaling ta halabang soang the ke long pen chetherak re alang le phan Kristo kapang thek ke therak re lo ele Christian ke man kapang the kamek kapivir thek pir the khi kang ri kang rang kang krang a hormu girza kedun selet la pena kaprek pen pevirdet na pu phere memelo pini Kristo aphan kopiang thekma neli kelong pini li kopi pensi Kristo api kedun Kristo aban puili chepeklang ji halabang somonit ke Kristo aban Kristo api ke duna banglo pu bang atumpen kopi pensi puthekji kalite ke khoi klang atuma son thak Kristo api ke duna bang pu pe klang klepin pen Kristo abana ang thek ilitum along avepin ma ke khoi thanga ang thek ke khoi klang atum ang bong dulute ilitum along avepin lang ma
ke kroi tang puang thek ke kroi khlang atumang bong pe klang therak lang ma Kristo ang thek ke kroi khlang atum angbong du pulote patu bom lang ma Kristo pen ke ili ke zo ke long thek zia phan ili tum ma join si papine tum ke thi adi malong kadu kave pen ke thek long zia phan theng parpan athak ke thianta therak relo Kristo ang thek ke long le hello phere meme hem phu Jisu ang thek ke long le atum akeju ke ko an phere meme loma ili Judas Iscariot phan chinilo Jisu Kristo asang ho atum angbong inutlo aprangke aman ke do amonitlo bon setame Jisu ang thek kelong ingtung tedet si hempu Jisu phan poisa pen jor detlo Jisu par poisa hungdun lo bon setame Bible long ko son si li thek long loma alang li ke long a poisa ke ninga rong pen ningkang sam pen en long lo pu ili thek long le Judas Iscariot pen neli adai ka ve abang avi ka chjor apot neli pap claim det lo pusi alang li ningke du kalam peklang lo halabang so poisa hem phu Jisu phan ke jora nam pen long le nam lo alang le nang klo parking phak palin phaksi apok in hang dak lo lapen apek do an chon rui lo pusi akamisi krainer ke palong ili thek long lo Jisu ang theka phan ningdok de pen Jisu Allah ra kapek kang ri khang khang hormu pir the akhia phan ka chongwai tum ake jut ke ko an hijim me phere me meloma Judas Iscariot ason tangka poisa ke hung pen Kristo aphan ka chekrong kre pen phere me melo rengkelok amonit film star kache thang pikamonit dulo kadu ka veta alang liphan ningdok piglo alang lim amen ke Marilyn Monroe hello labang pi aphan arna malam ke than bang kache than pikamonit Billy Graham pen arna malam ke than bor ilo bon setame alang li Jisu aphan aning ke dok de alam than lo rui ni rui thoma phi ke alang li abirta ke long ke ingjin som me ke thi tang si palong athak thek long lo alang li thidet ke alang li ning dok de Jisu alang li phan seta ko a na kinang sot ma chini un chot ji seta la sona hud upai velo Kristo pen che pang thek ing tung te atum ake zut ke ko ana hir duzima pinili tum kopi pen si che pang thek ma kopi ang thek si che pon ma ili tum ko pai the olang Kristo ang thek ke long ji apan apor ke me dulang Kristo pena ang thek ili tu madung re ke do tu maphan peklang lo nang ke khoi khre tum pen ke thek long un an la pen alang li tum pen seta ke long in tung thek zia phan Kristo ang thek peklang lo nang Matthew ang deng ping koi ra trok ang deng so in koi ra pli along ke Jisu pen alang li phan ke Georgia bang Judas Iscariot aphan bonta monita sopo aphan ka chozora bang ke na hok det ong labang so abang pirthe nang hache chedet asonte messenji apotlo pu ansi polo pini
Kristo aphan kopi pen si jorma Jisu aphan ili jor tang loma Jisu pen kapang thek ke long tang ke kopi pen si ili pe vir bom pa la pusona moniti li che plang lote Jisu pen ha chedet asonte messenger podlo ke puatum pen isivet pen ke do pen phere memelo alangli Judas Iscariot ke thiason ke koan hi jim meme phere memelo ma nonilia por ke me ke long wona hut neli ke Kristo ang thek do ke pu hai ji phani le tum ka hing no ka hi ji me ason ke od bom do an che open Kristo anat che te bok bom lo nang kopi pen si ili Kristo pen che pang thek nang ji hem pu ji su pen jonang dang pi krei pli along nang le tuma phan din sik dam po nang le tum nali long ke do long ji phan pusi pulo Kristo ang thek ke long atum ang thek che pon long ji pen a jok pir the ke do una khut kai si Jisu ang thek che pon verabang che plang nang ji Jisu pen jona phan ke than ke che the abo hielong amen che klang klean ke me a herang pi arlusi jok edlo busi Jisu nang than Kristo ang thek che pon hai he atum ke longji ko an hir du jima alang le tum thidet ke longji ke ju du ne ame herang ke sungsi phuji lun ka bonda abang pen mo hada ka men hang lote ne men ta du jima pusi pulo ili thidet sining hem reng melong ili tuma men ke hang longji du jima pir thea tha ke do hut Kristo ang thek ke sining hem reng me long ta pang thek tampo kaching hona tumpini sining hem reng me long kapang thek long ke labang so pir thea thak re cho ke thenei ke plang nei arje ke menei pu pen kapang thek apar me mulo labang so pir thelong ili tumang bong pen arje ke menei ke plang nei ke thenaya sun ke avedet jita hai bon sete laana par Kristo ang thek ke do sining che the abo hielong ne men ke do ji ke ko an ning arong me meloma ko an ke nang sot loma to non pen neli o along ke Kristo ang thek dulo kache pu hai ji aphan Kristo aphan chete bok pom lona ana malam ka chethan anil tum ka du ka ve phan ana mahil jome pa pe do na amen